नमाज तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक तअव्वुद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تكبير अल्लाह अकबर रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़े। तस्मीअ समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह तहमीद रब्बना लकल हम्द तकबीर अल्लाहु अकबर सजदा की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ें। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله